जय श्री साई। आज गोटे बाबांकर विषय कहूँ जड़े माँकर माने पिलापिली हो नाला संतान केमती कृपा कले बाबा समस्ते आमे पिला समस्ते आमे कष्ट सही थाउ जदि टिके बाहर वर्षे 2 वर्ष हो जाउची संतान टे न होची केते दुख केते कष्ट परिवार भितर दौचंती सहिबा को पड़ुची आ से माँ जनक तर जीवन मरण कहले चले बाघर है नथिबो झियो हेथिबो बहुत खुशी रे थिबो और बाघर परे झीटे भाभी थाए मो घर संसार कली शाशु घर गली मो जीवन रे खुशी रे कटिबो किंतु तापर जदि से माँ न ही पाइला जीवन सारा आउरी कष्ट सहिबा को पड़िला तेणुक झीटे नारीटे कौन करि परिबो बा नहेले दोष हेला परे भी जदि पिलाटे नहला माँ हबार सौभाग्य जदि न मिलिला ता धीरे भी कष्ट सेमती गोटे बाबांकर झियो जड़े भक्ता साई भक्ता ता ना चंपा बहुत सुंदर झीटे बहुत गेल्हीटे आ बाबांकर सबु झील तो बाबा बेसी भल पाती बाबा खाली झील को नहीं पुओं को मध्य भल पाती एटू जेहेतु माँ कथा पड़ी जे गोटे माँ झील केमती माँ हबार सौभाग्य तेणुक प्राय प्रति क्षेत्र में बाबा झील को बहुत आग श्रद्धा करुले बेसी गुरुत्व दौले आखि लुह जदि टोपाई बोहीगला ना बाबा को जमी रक्त बोहीगला भाला लगे बाबा जिते काम करू थांतु गछरे पानी दौ थांतु कि दीपटे जलाऊ थांतु कि जोठी भी बसी ध्यान रे थांतु ठकेनी तांकर जमती निद हजिजीव ध्यान भग्न हो जाए गोटे झील जदि कांदी दिए दीटपा लुह जड़े पकाए जदि विपद रे पड़े थाए आउ तो सब ठीक अच्छे जदि झीलटे माँ न हो पारे ताकू जे केते कष्ट दिया जाए केते कष्ट सहिबा को पड़े केते निंदा दिया जाए केते निंदा से आपण ही थाए एमती प्रतिदिन आंजुलारे आंजुलाई लुह सब लुचई लुचई से रखी थाए भर्ती करी चली थाए ता हृदय भितर सबु बेले से लुचि लुचिकी भगवान को पाद तले आखिरे आखिए लुह सबु बेले ढाली दौ थाए से गोटे चंपा बेली बाबांकर जड़े भक्ता छोट झीटी श्रद्धा करे सब बेले बाबा को भल पाए जिते बेले कम बयस तार बाघर हो गला तापरे वर्षे खंडे आउ से माँ ही पारलानी आ स्वामी सी भी बहुत बढ़िया भीरु ता स्वामी चंपार स्वामी बहुत बढ़िया आ बाबांकर 2 जन बहुत बाबा तांको भल पाती आ बाबा बिना भी रही पारती सी भी सबु बेले जेते बेले कुलकर्णी साहब जेते बेले कुश्ती बा युद्ध आरंभ करती सेते बेले सी पार्टिसिपेट करती आउ सब बेले सरकार जेहेतु कुलकर्णी थिले से तांको कथा मानती तार भितर बाबा सब बेले सत कहवा को शिखई था जहाँ पाखे रुह ना खाई शिरडीवासी तो सब तो बाबांकर ना गोड़ी माटी धूली बाली तकात एमती भी गछ पत्र भी बाबा पागल आउ बाबा को किए छाड़ी रही पार तेणुक एमती भितर चंपार शाशु टिके पर बुद्धि पईले आउ चंपा को सब बेले कहती चल मु ते तांत्रिक कतिके नहीं जीवी ते आउ किछि खाइबा को देवी तू माँ ही पारुनु जेहेतु शाशु बोकर भी भल संपर्क थिला आस्ते आस्ते जो कान कुआ कथा कहती आमे भावुचे खाली आमरी गाँव अच्छे आमरी घरे अच्छे नाई शिरडी भी सी सेया चली शाशु बाहर को गले चंपा भी जिते बड़े पानी पाई जाए सी भी समस्त कथा शुणा पड़ी थाए सब बेले बाबा पाखे से गुहारी करी थाए बाबा किंतु सही पारती बाबा कहती अरे एते शीघ्र जड़े चाहिदेला जड़े पाइब आम कौन गछ लगे दौचे सांगे सांगे फल फलुचे पुणी ताको पानी दौचे ताको बंचौचे तापर तार बयस अनुक्रमे सी तो माँ होची ना
ଫଳଟିଏ ଦେଉଛି। ବାବା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତରିକାରେ ଚମ୍ପାକୁ ବତାନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି। ଶାଶୁ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଶାଶୁ ମୋତେ ପର କଥାକୁ ନେଇକିରି ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିପଦ ଗାଳି ଦେବା, ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ କତିକି ନେବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ସେ ତ ସାଇଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଛି ନା, ତାନ୍ତ୍ରିକ କତିକି କାହିଁକି ବା ଯିବ? ଯାହାର ସାଇ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାର କୌଣସି ଜାଗାକୁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ବସି ଡାକିଦେବି ନା, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ମୋ ବାବା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ। କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସିଏ? ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସାଇ, କୃପାମୟ ସାଇ, ସାରା ସଂସାର ସାଇମୟ। ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପାର ଭରସା ଅଛି, ଚମ୍ପା ତ ହାରିଲା ପାଟି ନୁହେଁ। ବିନା ଦୋଷରେ ତାକୁ କିଏ ଭୁଲ ମଗାଇବେ, ସେ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯିଏ ସତ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସତ ଲୋକଟିଏ, ସେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ବି ଥାଏ। ମୋର ତ ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ମିଛ କହିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବି? ଭୁଲ ନ କରିକି କାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଭଳି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦିନେ ଚମ୍ପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ। ମିଛ କେସ୍ରେ ବି ଶାଶୁ ହାର ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଏମିତି ବି ଘରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି। ପୁଅଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି ମା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଚମ୍ପାକୁ କହନ୍ତି ଯେ, ଚମ୍ପାର ସ୍ୱାମୀ ଭୈରବକୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକରି ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ନା ପିଲା ହେଉନି, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିଲା ପାଇଁ ପାଗଳ, ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ତରିକା, ଏଇ ରାସ୍ତା, ବାବାଙ୍କର ସବୁ ନିଆରା, ମାନେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବାବାଙ୍କର ନିଆରା। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ କହିଲେ ଚମ୍ପାକୁ, ଚମ୍ପା ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ତୋର ପୂଜା କରିବ, ଯଦି ସେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି, ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଖେଣ୍ଟା, ଯଦି ସିଏ ପତ୍ରଟିଏ କଅଁଳିବ ଆଉ ଫଳଟିଏ ଫଳିବ, ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ତୁ ମା ହବୁ। ଆଙ୍କର ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିଲାନି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାଶୁଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ପାଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମୋର ବାହାଘର କରିବି, କାରଣ ଏ ତ ବାଞ୍ଝ, ଆଉ ତ କେବେ ପିଲା ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଦା କରିଦେବ। ତା ଶାଶୁର ମାଆର ବହୁତ ଭରସା ଥାଏ ତା ପୁଅ ଉପରେ, କାରଣ ପୁଅ ତା ଏତେ ଭଲ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମାଆକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି କେବେ ବିଦା କରିବନି। ଶାଶୁ ଲୋଭ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅହଙ୍କାର ହେଇକିରି ଚୋରି କେସ୍ରେ ଚମ୍ପାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ବାପ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲେ? ତମେ ଯଦି ମୋ ମାଆକୁ ଭୁଲ ମାଗିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ତ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ ନା। ସେ ତ ଆମ ବାବା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ। ମୁଁ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ସତ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବି, ସେଦିନ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ସବୁଯାକ ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେଇଟା କହିଦିଏ। ଯିଏ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁ କି ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଫରକ ପଡ଼େନି, କାରଣ ମୋର ଶକ୍ତି, ସାହସ, ବଳ ସବୁ ମୋ ସାଇ। ମୋର ସାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ମିଛରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଟର୍ଚର କରିଛି, ସାଇ ତା କାମ କରିଦେବ। ସାଇ କେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ, ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯେମିତି ରହିଛି। ମୋର ସାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ସତ କହିଛି ନା, ମୁଁ ତ ମିଛ କହିନି ନା। ଆଉ ଯିଏ ମିଛ କହି ଫାଙ୍କି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୁଁ ପୁରା ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼େନି। ସେ ତ
प्रत्येक लोकों जीवन में एमती घटी थाए जो मैंने सत कहवा भल पाती छाड़ू से कथा। तापरे चंपा साई कथार एत विश्वास करे एत भल पाए से बाप घरे रही सुधा शाशु विदा करदे। चंपा क्षमा मागिलानी स्वामी भी रागिगले कि भल पाइबा थाए। तापर चंपा आ स्वामी लुचि लुचिकी पानी दियंती कहीं क्या भेट हंतीनि। आ जो दिन साई देखिले गछ जीवा आरंभ कलानी पत्र देवा आरंभ कलानी फल आरंभ है साई सबू तो करुँच सेना नाटर गोवर्धन साई। तापर साई कौन कले माया दिने कले कहले आज गोटाए दिन में मु स्वामी की एपटे घर आनी चंपा को तो बाप घर आनी दीज भितर एमती माया कले। गामुछा उड़ीगला भितर चंपा आसी पहुँची भैरव तार उपरको देखुचे चढ़िक आने से जाऊ स्टोरी तो बहुत लंबा लगे एमती कहले। से दिन देखीदे दीज भिटाभिटी है गछ को जिते सी आने से वस्त्रटा को जाइंट चंपा तार स्वामी हिसाब से लोभ थाए कही तुम चढ़नी गली पड़ किंतु स्वामी एते भल पाए गछ को चढ़ला पर भी सुधा चंपा को लक्ष्य करुए। चंपा हाथ देकर आखिरे डरिकी मुह लुचई थाए। सी भल पाइबा तो से दिन आसीला जो दिन से गछ जीवंत होकर फल फली साई तांको भितर आउरी भल पाइबा देइथिला। से दिन से कही सबू भूली जाते मो घर बाहर कर देछि चंपा तांको घरे अच्छी पिला होनी बोली चोरी केस सबू तो जाओ सबू भूली कहले चंपा देखना देखीदे आंब गछरे बौलटी फल होइछि। से दिन मन पड़ जाइथिला जे साई कही ना यही सुखिला मला गछ को जदि पानी दे तुम जीवंत करदेव से दिन तुम बापू माँ हो पार। ठीक सेमती आम भितर आम सबू थुंटा गछटे सुखिला गछटे किंतु आम भितर एबे भी जदि छोटिया चेरटी थाए ना से चेर बकटे होउचंती आमर साई। जदि से छोटिया चेरटी आम पाखे थाए ना आम दिने ना दिने जी उठा आउ पत्रटे कौड़ फलटे निश्चिंत